Good day everyone, we are the group 8 and we're going to tackle about socialization theory. So what is socialization theory? This theory posits that socialization is responsible for gender development and not biological influences according to Beethoven and Martin 2014. So, di ba when we heard the word socialization, the first thing that comes to our mind is how to communicate with other people or pakipaghalubilo. But let's dig deeper in what is really socialization theory according to the definition. So it says that it's responsible for gender development. So it is the one that influences you on who you are as you grow up. So it has many factors like your family, the school or the environment that you grew up with. And when we say not biological influences, it means that the environment, just like what I said, when we say biologically man gyud is muna siya ang mga attributes nato nga sa atuag yung natural body like sa atong eye color, sa atong hair, sa atong height. Then when we say not biologically, muna siya kanang mga giun sa pagpadako or kanang mga good manners nato, atong favorite food. If good manners is kung babae ka very demure, tapos kung lalaki is brave. Tapos sa ato sang pag-istorya, kung unsa atong nadak-an nga language, sumaugid na siya ang atong giistorya. Then, according gyapon kay American psychologist Sandra Benz, gender can help children learn about male and female roles from the culture that they are part of. And that children align their behavior with the culture's gender norms right at the earliest stage of their development. So, sa iyan ni Sandra Benz, iyan gi-state diri nga ang culture daw is naka-influence sa ato kung unsa ta sa pagdako nato according to our culture. For example, dari if lalaki ka, dapat ang imong dulaon is mga toys ra. So, pag babae ka, dapat doll or Barbie. So, if na-expose ka dari nga environment, sa pagdako nimo, ang imong yung mabutang si mong hunahuna nga, toys, car are for boys, then dolls and Barbie are for girls. So, nagi-try dakong impact sa imwa kung unsa ka pagpadako. Kay in other situation, pwede man nga ang mga parents is okay ra sa ila nga unsa ang dulaon sa ilang anak because they want their children to experience how to be a child without minding if they are female or male. Ang isa ka example there is just like me when I was a child, kanang agkaibog ko if naay magdula sa mga Julin or kanang sana naay magdula sa mga Julin o appear or kanang basta appear. So kanang usahay gusto mo ingon ko nga gusto ko mag-appeal pero moingon day na nga mga lalaki nga unsa lalaki day ka nga para man sa lalaki. So dito din ma-realize din ako nga okay, so para din sa lalaki, so babae ka dapat Barbie ra gid imong dulaon. So that would be all. Thank you. The following report will be discussed by my groupmates. Now, there are 4 potential sources of gender development in children as a result of socialization. So, kani siyang 4. So, these are entities nga nag-influence sa upbringing sa isa ka individual. Now, we have here first the parents. Next is the peers, institutions, and self-socializations. Now, growing up is a team effort. So, kani siyang upat, these are primary architects of our personality, values, and social behaviors. So, first on the list is the parents. So, pinakauna ni siya kay, di ba, we are taught that parents are our first teachers. So, before ta mo gawas sa balay, or before ta mo go outside the world, or before ta mag-eskwela, parents gid nato diha gid ta una nakahibalo kung unsaon pagbuhat dani, kung unsaon ni or diha pod nagsugod ang mga values nato and mga and kung unsaon pag-treat sa other people. So sa parents, think of it like children are like sponges. So, sa atong parents is makita man nato sila, mahimo man nato sila role model, makopy nato ilang actions, ilang behaviors, and also their words. So, mao nang ang parents jud
dako gid or crucial gid kayo sila sa upbringing nato as individuals kay diha man nato una natun-an sa ila ang mga basics sa life and kanang before ta mo eskwela or kanang before ta mo go out sa outside world. And also, sa parents pod nato una mahibal-an about gender kung unsay mga dapat at dili dapat buhaton as a girl and as a boy. So basically, parents usually provide the moral compass and the long-term goals that guide a person throughout their life. So example, if makita nato to parents nga kanang mag-solve sa mga problema in a calm manner, kita pod nga mga bata madala pod na nato siya sa pagtako nato kay mumay na maumay pagtuon nato nga kanang mao na siya sakto. However, if nagdako pud ka nga kanang makita nimo permi o ma-observe nimo permi nga the way your parents deal with problems, like for example magsining ka ha may kita or mag-insap na dira, mao pud na siya ang imong madala pagpagdako nimo. So that is how crucial parents play their part in our lives as individuals or as children. So next is ang peers. So as children grow older, their friends or peers begin to play a much larger role. So this is often driven by a desire of belonging nga kanang kita as individual gusto pud ta makihalubilo sa ubang tao. So gusto ta mo fit in sa ilaha. That is why to avoid feeling left out, teens and peers tend to adapt their behavior to match the norm of a group. So diri sa peers, diri usually nato makita or mahibalaan ng mga unwritten rules. So kani mga unwritten rules may siya kanang unsay mga gina-consider as cool, what music to like, and how to communicate within a specific social circle. So, ang peers, dako ni siya contribution sa gender development sa isa ka tao. Kay we are taught na if girl ka, dito ka sa circle na puras girls food, and if boy ka, dito ka sa circle ng mga boys. So, kaning peers, we can consider it as our social mirror kay kanang since gusto man ta makibelong or gusto man ta ma-fit in sa isa ka grupo, naay kanang urge nato ang kanang maawat pud nato kung unsay ilahang mga binuhatan pod. So sometimes pud peers provide the environment where we practice being ourselves and learn how to navigate in a social world kay kanang diha man gud matun-an nato kung saon pag-socialize, kung saon So, ang influence sa peers kay substantial kaayo sa isa ka tao kay say for example, imagine a student starts wearing a specific brand of shoes. So, silbi ikaw, tas naka-friend na naibag-o or isuot tong specific na brand, ikaw pod murag ka nang gusto ka makibelong sa ila and you start wearing those things too. And okay, so gibuhat to nimo not because your parents told you or kanang kuan, but gibuhat to nimo siya nga thing kay gusto pud ka nga makibelong dara nga group, gusto ka nga ma-feeling mga part ka dara nga squad by also using the same thing nga ginagamit nila. So the next is the institution and self-socialization. So kung mo yung tag-institution mo ni siya ang mga structured organization nga naga-support ug promote about sa gender expectation o kini nga mga environment kasagaran gaset og rules on how different gender should act accordingly. So religious organization, schools, and the workplace are examples of places where gender stereotyping is propagated further as gender labels are emphasized, especially when these institutions react negatively to non-conforming behavior. So,
propagating stereotyping. So kini siya nga organization ang reason why there's still a difference between the male and the female. So when it comes sa responsibilities. So reinforcement. So ang institution kasagaran nag-react negatively sa mga unexpected behavior, which is mga maka-discourage sa mga bata na muak about sa nakakita nila sa society. So the next is self-socialization. So children learn to behave in the ways that will benefit them. So self-socialization. So is an internal process sa mga bata kung asa mostly active sa ilang own gender development. So walang external pressure is gikan sa ilahang parents or sa ilahang friends. So kini siya, ang self-socialization is gikan ni siya sa gikan nga own observation and choices sa bata. So we all know na ang mga bata is the most copycat sa ilang nakakita. O makatuon na sila mulihok sa mga way nga makahatag sa ila og benefits. So internal motivation. So instead na mosunod lang sa mga sugo ang bata, ma-realize niya kung unsay gyud iyang preference na gender og mas pilion na lang to niya nga i-adapt to na mga behavior para mo fit in or mo gain siya social interaction or social reward sa iyang community. So importante ni siya kay ang understanding sa bata is gina-shape na siya dili lang sa iyang genes, but kung giunsa siya pagdako maghuna-huna og makisocialize sa iyang society. So next is this source of gender norms in children also contribute to the child negative view of self when these sources react negatively to the child behavior that does not conform to gender norms. So this means that if ang child does something and does not fit in a traditional gender role, like a boy playing with a Barbie doll, so ang people nga nasa iyang palibot is makapil og klase-klase nga emotion like shame, anger, and disappointment. So if makita man gyud sa tawo nga wala ni sunod sa gender role, is mao na ilang ma-feel. Kaya ang gender role daw is dapat imong mga buhaton is dapat naka-align siya based sa imong sex. Like lalaki, dapat iyang mga buhaton is dapat pang lalaki food. So example, the boy is playing in a Barbie doll but nakita siya sa iyang papa. So ang iyang papa is naka-feel og anger and disappointment sa iyang anak. So kayang giunaw na is unsa na lang ang istorya sa society because of the gender role of the society. So gidirect niya confront ang bata og istoryahan nga dili siya dapat magdula og Barbie kay para ra na sa babae ang Barbie doll. So ang bata is naka-feel og shame because ang iyang gusto is bad and embarrassing for his father. So dili na siya utro og buhat sa iyang gusto without compromise to his father. So may mo na siya dependent og dili kagawa sa iyang comfort zone. So why this is matter? So if we stop those children nga magpagawa sa ilang comfort zone, is there a possibility nga dili sila ganahan og explore sa ilang gusto to para ma-avoid ilang shame. So dili sila ganahan og explore sa ilang gusto para mo-avoid ang ilang kaulaw o judgment sa mga tao to others, which is a bad guidance decision
It is because basin dili sila ganahan mag-explore para makita ilang gusto, or dili nun sila ganahan mag-explore para makita ilang gusto because of the judgments and kaulaw sa mga tao. Kay to siya, unsa dapat buhaton nato. So explore, so the children must feel comfortable when they are exploring of their interests. Kung asa sila mag-enjoy, so dapat pasagdan nato mga bata nga ma-enjoy sila kung unsa ilang gusto, rather than kung ang gusto sa society para sa ila. So dili dapat nato paapektuhan ng bata kung if ang gusto nila is sa society kanang opposite sa society, like parang dili ganahan ang mga tao. So dapat pasagdan nato ang mga bata mag-explore sa ilang gusto and they might more confident and secure kung unsa sila. So if pasagdan nato ang bata kung unsa ilang gusto, so they might confident sa ilang kagalingon and feel secure kung unsa sila. So, How do social institutions shape gender rules? So, social institutions shape gender rules by teaching us individuals on what society expects for us being a woman or a man. So, they are the one that help us develop for who we are, what are our responsibilities as a man or a woman, or what are our capabilities and rules in the society. So, social institution is very important to us as it is the one that influences us on how to think, to behave, and to understand or respect other gender, which is why gender can differ across societies and can also change over time. What do you mean by change over time? So, as time passes by, we are being more modernized and open to gender equality. We encourage gender equality. Unlike before, that is gender equality is discouraged as they believe that men should do these things and women should do these things.